Hello, hello. Kumusta mga kalanog sa dugay-dugay na po nga panahon nga wala ta maka-record sa ato nga YouTube channel ministry. Harik sa apa lanog sa gugma sa Dios tungod sa atong kabisi. Dunay mga buluhaton nga atong ginahimo mga kalanog. Kumusta kanyong tanan? Shout out sa tanan mga kaigsuunan diha sa nagkalinlain ng mga kaiglesiyahan. Og nining mabugnawong panahon ni anatas panahon po sa ting ulan mga kalanog ni banos na pud ang panahon nga milabay nga hilabihang inita. So ang Dios nakahibalo gyud ang unsaon pagtimpla ang atong kalibutan. Amo na nga usahay magbagolbol ta mga kalanog tungod kay gusto natong ulan. Sobrahan na pog ulan, gusto na po tag-init, maglibog usahay ang Ginoo sa ato mga kalanog. Pero actually ang Dios dunay lapad kaayo nga gugma, dako kay nga gugma alang nato mo nang andam siya nga makasabot pud sa ato nga mga sitwasyon ug atong mga kinaiyahan. So, kumusta sa mga kaigsunan diya sa kapatagan na Digos sa atong mga kaparintiyan niya, mga pinyonal. So, salamat sa mong kumpirmasyon nga 17 di ay kakanta ang inyong nadawat. So, doon ay mga panalangin. So, katong gusto mga kaigsunan, mga kaiglesiyahan nga doon ay plano, mag-create mo og singing group. I-contact lang ko ninyo kung wala mo ay makuha ka composer kay andam ta nga mo serbisyo niyo makaigsunan sa presyo nga aturang ma-istoryahan lang buhi to no. So dili man ta high grade kayo kay dili man ta dato mo ni ato. Alalay lang nato ni 36-24 sa handumang imong padako ng buhat sa Dios uban ang mga luwiton. Una naghimo ta mga lawiton alang ra po nis pagdaig ngadto sa ato nga Ginoo. Si Roy diyan po sa UAC. Magandang araw po diyan sa inyo. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat kasama ng iyong may bahay at buong pamilya. Sana lagi kayong nakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating munting channel, Rex Apalanog sa Gugma sa Dios. So pahiluna mga kaigsuunan, mga kalanog, ni atong video na sab, doon na lang tay issue nga ato pong tubagon mga kaigsuunan kay kung magsigig balik-balik mahimo magong tinuod madugay. So kini bang issue nga gisgutan sa mga CFD, mas especially kini si Mr. Butangi kung Tata Rosal ang tinuod ko noon ining pangalan. So, grabe gid niya ka proud unya. Kanunay gid niya ang ginaatake ang Seventh Adventist unyag sila pasultihon sila kunoy giatake, no? So kining issue mga kalanog nga iyang giingon nga si Kristo kuno mismo maoy nagbungkag sa adlaw nga Sabado, no? Nga grabe ni ka kuno nga issue ni. Og dili ta makasabot murag mo aksyon tag kaluya nga naman nga si Kristo gyud mismo ang nagbungkag sa adlawng Sabado suma sa Juan 5:17-18. Kung imo nang klaruhon gyud pag-ayo mga kalanog aron di ta malibog dili ta ma wa Ginoo kay kining pulong sa Dios ra ba 17 sa 1 ora ba ni ang makabalaan nato balaan na sila pinaagi yung pulong kay yung pulong maong kamatuoran na karon kung madalatan ani nila nya labos tanan kining ilang pagpangangkon sa Biblia munang masabtan nato nga pwede rag ilang usab-usabon kung unsay nasulat sa Biblia kay ila man laging giangkon. Pero ang nakamali lang lagi nila kay nganong wa nila gikuha na dias Malakias 2:8 kay sa 2:7 sa Malakias ang kunon man gid nila mga pari us Katoliko pag abot na sa 8 mo dinay na nga na baday Katoliko anong panahon na. So sa city na unya sa 8 wa na. Mo nang masabtan nimo nga ang ilahang mga tinudluan wa gyud magkadimao. Mao nang ingos Galacia 1:6 ngadto sa 8. Nahibulong ako ninyo nga kalit kamong may balitok nga tuslaing maing balita. Kanang bali ba? Balitok, bali og utok. Anong tao mga bali og utok? Karon ana po ko'y nakita sa reels ni Mr. Butangi. Sa Exodus 23:5 ang mga Seventh Adventist maoy nagsimbag Dios. Naunsa na kunin nung paghitubo nga nagsimba na mag Dios ang mga Seventh Adventist nga kamo man mo'y nagsigig pangugat nga nagsugo ang Dios nga magpabuhat og larawan nga kerubin sumala sa inyong argumento diha sa Exodus nga gisugo si Moises. Portanawa si Alima mga kalanog sa diha nga nagreel siya iyang giyang gibasa gipahayag niya kung ang pagkaon kunong gidili sa Dios alang basta tibok kalibutan. Gibasa din niyang Deuteronomio 14. Gikot niya ang naa dito makaigsunan ingon nga mahimo ninyo ning ibaligya ngadtos mga langyaw. Nang gisgutan dito mga igsuon
kadto manggunang nahikog dili ipakaon, pero kadtong nahikog ipakaon to, pero kay nahikog man sa sitwasyon dili kaonon pwedeng ibaligya ngadto sa langyanon. Meaning to si makaon to siya, pero sa katawan sa Dios especially lang gyud dili gyud ipakaon kay nahikog manggod, pero pwede ibaligya ngadto sa lain, no? Pero ang issue wa magpasabot nga kadto dili to siya makaon to, pero dili ngadto sa mga katawhan nga mga espesyal karon. Kay matod pa niya dili man kuno di ay sa tanan nga gisulti kadtong maong sugo, ngano man nga ilamang buhaton ang gipabuhat sa Dios ngadto kang Moises pagpabuhat og kirubin. Gisugo po di sila, gisugo po di mo mga CFD nga magbuhat pod mog mga larawan. Na ibutang na lang nato, ato na lang tugutang mubuhat pod mo. Ang problema lang kayo sugo kanang inyong gipangbuhat nga mga larawan, gipangkulit, dili magid na mga Dios gyud na. Nga naman kay di man na Dios. Nakaroon ang inyong rason may umog ang simbahan nga way larawan murag sabungan. Murag sabungan. Dali kay ninyo mahimong example murag sabungan kay naa man po'y Kristo dito sa bungan ninyo. So mo ni nga balik ta sa 5:18 mga kalanog. Ingon pa nila gibungkag ni Kristo ang Sabado. No, magamit sila unsa na nga bersyon, pero ang problema lagi ang akong challenge sa inyo mga CFD, ang inyong untag yung gamiton nga kopya kana bang si Kristo miingon kana ba? Si Kristo miingon akong gibungkag ang adlawng Sabado. Para maklaro na gyud nga si Kristo supakiros iyang amahan. Nga naman, na may batasan si Kristo, Lucas 4:16, sumala siyang batasan sa mata Sabado, tuwa siya sinagoga. Asa man ini nakuha? Mateo 7:21, dili ang tanan ngayon kanang ugino-ugino makasulod sa gingarin sa langit, kundi kadto man nagtumas kabuton sa man ngadto sa langit. Unsa may kabuton sa man? 48 sa Salmo. Nakalipay ako Dios imong kabuton, imong kasuguan niya sa akong kasing-kasing. Karon ingnon ninyo nga si Kristo wala na magtuman sa kabubuton sa amahan. Himuon na niyong sopakan, himuon na niyong sopakiro. Nga naman, dili man gud mao ang inyong pagpanabot. Perting luuya sa inyong pagpanabot in taon mga CFD. Ang nagsulti diha nga gibungkag ni Kristo ang adlawng Sabado, klarohon gyud nato kay naman gyud nakabutang Sabado. Ang nagsulti diha nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, dili si Kristo. Ang mga taong oposisyon ni Kristo kinsa man ni? Dili gyud kuno sila kay ngano man mga Katoliko Dominguista man tama. Kay wa man gyud Dominguista didto. Mabitaw nga sa Lucas 6 ingon ninyo katong uluhan si Kristo mibatok sa mga Sabadista. Alangan magbubatok sa mga Dominguista wa may Dominguista didto Israel. Common sense ba? Sabton nyo, nganong nibatok siya sa mga Sabadista? Dili ang Sabado mo iyang gibatokan. Kaya ang Sabado, ang iyang langit ng ama, mo'y nagsulti ana sa Mateo 7:21. Dili ang tanang ikan ako ginugin makasulti sa ngiri sa langit, kung ikatong nagtumas kabuton sa mga tuwas langit. Ang Sabado, Mr. Butange, mga CFD, sa Genesis 2:3, wala pa bagong tugon na ana ng Sabado. Ang amahan mo'y nagmugna ni ana. Gisunod na ni Kristo. Unya karon mo yano mog ingon nga gibungkag ni Kristo ang adlawng Sabado. Wala pa po'y problema. Nga naman kay gisulti man gyud sa mga parisyo, mga Sabadista nga kalaban ni Kristo nga motuo kang Kristo. Gani dili man Dominguista ang nagbatok kang Kristo, mga Sabadista man. Kanang sa 1:30 ako ang amahan usara. Unya dito sa unahan 33 gibato ka na mo dili tungod sa maay nimong buhat, gibato ka na mo kay nagpakadios ka nga tawo karaman unta. Nagpasabot nga kining mga tawhan na wa mo tuo nga si Kristo Dios. Mao po ning mga parisyo, wala ni mo tuo kang Kristo. Ang issue nila wala sila mag-away kabahin sa Sabado. Nag-away sila kabahin sa prinsipyo sa Sabado. Nga naman, kay si Kristo nangayo og mga masakiton dili Domingo, Sabado. Mo na ang Sabado gituyo ni Kristo dili Domingo, kay ang Sabado daan pas naman sa Eden gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Di na ni mausab bisag unsaon. 16:31 Levitico kini mo'y usa ka adlaw ipapalay nga walay katapusan. Ngano way katapusan? Kay bisan dito bagong langit ug bagong yuta ang adlong igpapahulay magpadayon. Isaiah 66:22 ngadto 23. Di na ni mausab, magpabilin gyud ni. Hebrehanon 4 bersikulo 9 ngadto 11, nagpabilin pa ang usa ka adlaw usara. Nga karon kinsa may nag-ingon ninyo nga ang adlawng Domingo para sa mga Kristiyano, nagisulti sa Biblia nga niingon si Kristo nga ang adlawng Domingo para sa mga Kristiyano. Unsaon man yung pagka-Kristiyano kung di ka mosunod ni Kristo? Nga ang pagka-Kristiyanos nagpasabot nga nagsunod kang Kristo. Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life.
Kristiyanos gani, mga hindi ko maklanog, nagsunod kang Kristo. Unsa man yung pagka-Kristiyanos kun ang ulo naglupad unya ang lawas na putol, murag anananggal. Si Kristo Sabadista unya kamo mga si Ifde Dominguista. Kay inyong ipalusot sa world history nga sa Kristiyanos, sa Hudiyo, Sabado, sa Muslim, Birnes, pila man di kabuk Dios sumala sa inyong pagtuo. Masulti ra ba natin, maura mang Diyos maurang pag-alag, usara man atong Diyos. Tinuod na, oy. Mabito na, usara ang Diyos, usara pod kaadlong igpapahulay, ang iyang gipili na karon. Gipili niya, niingon ang 4-9 nga magpabilin ang usa kaadlong igpapahulay. Kana bang pulong magpabilin? Anong gingon magpabilin? Ano man kay sukad pa na sa tanaman sa Eden. Unya mo ingon mo gibungkag ni Kristo. Ang nagsulti ana Mr. Butangi ug mga CFD, dili si Kristo. Mo nang akong challenge ninyo. Pangita mog bersyon ni ingon, si Kristo ha. Si Kristo miingon. Kana ba? Si Kristo miingon, akong gibungkag ang adlawng Sabado. Unya mangita na dayon mog proybang kalendaryo, ilisan na nyo unsang adlaw inyong iilis. Kaya inyo hamang kang kalendaryo, inyo hang Biblia. Gani inyo hapong minteryo, inyo hatanan. Nalukop na lang mog pangangkon, murag yud mog si Satanas. Sakit man ni pero mao ni kamatuoran. Ikaduhang Korinto 13 bersikulo 8, wala may laing labanan gawas lamang sa kamatuoran. Muna adlawng Sabado mga kalanog, basig madiskuryo ta nga mubasa din sila ng 5:18 nga gibungkag bisag unsa na lang ang gibuhat aron lang gyud mabungkag. Pero dili mahitabong mabungkag na nga naman kay lig-on kana mga inigugmang manog. Gisulat na sa kilat sa tudlo sa Dios 31:18 Dias bato ug ang adlawng igpapahulay nga maong timaan sa katawan sa Dios mao ning gipaningkamutan sa yawa nga iyag yung